дар қисмати аввал голҳоро ба самар расонинданд. Сараввал Артем Сердюк ва баъдан Самандар Очилов. айни ҳол дарҳол мебинем ки Куктош ба ҳуҷум мегузарад дар қисмати дуюм, аммо дар дохили ҷаримагоҳ касе нест ки зарба занад. хуб, тағйиротҳо ҳастанд дар ҳайати ҳам Куктош ва ҳам Хуҷанд дар қисмати дуюм, дар оғози қисмати дуюм. албатта хуб, Алексей Матросов дарвозабони Хуҷанд аст. Сараввал бо ҳайати дастаи Куктош ошно мешавад. дарвозабон рақами 35 Равшан Содиров, рақами 13 Милол Сулаймонов, 17 Актамҷон Холбоев. Азанҷон Муродов аз майдон ронда шуд дар сониҳаҳои охири қисмати дуюм. Асадбек Исломов майдонро тарк кард. ҳамчунин таҳти рақами 63 Нодирбек Ибрагимов низ аз майдон гирифта шуд. ба майдон ворид гардиданд Холмурод Назаров, Муҳаммадҷон Раҳмонов, Алишер Шукуров ба майдон ворид гардид ва майдонро тарк кард ҳамчунин Амирҷон Сафаров таҳти рақами 11. рақами 7 Муҳиддин Одилов аст. рақами 6 Муҳаммад Саломзода. Бунёд Шодиев низ аз майдон гирифта шуд. рақами 9 Азизбек Султонов дар майдон бозӣ дорад аз ҳайати дастаи Куктош. Хуҷанд дарвозабони рақами 88 Алексей Матросов, рақами 66 Наимҷон Иброҳимзода. хуб, рақами 29 Олимҷон Каримов, рақами 20 Самандар Очилов, 73 Алишер Баротов, рақами 12 Эҳсон Бобоев, 77 Караматулло Саидов, рақами 13 Нозим Бобоҷонов, 28 буд Комрон Турсунов ки майдонро тарк кард. ба ҷои Дилшод Бозоров таҳти рақами 10 ба майдон ворид гардид ва рақами 7 Артем Сердюк аст. ҳамчунин мебинем ки рақами 70 Абдулмумин Забиров низ ба майдон ворид гардидааст. ва айни ҳол мушоҳида мекунем ки Абдулмумин Забиров дар моқеи кадом бозингар ҳунарнамоӣ дорад дар майдон дар оғози қисмати дуюм. сармарбии дастаи Хуҷанд ин Рустам Хоҷаев аст ва сармарбии дастаи Куктош бошад Алиёр Ашурмамадов. бозии имрӯзаро ҳакамӣ мекунад Амирҷон Хоркашев аз Душанбе. ба ӯ кӯмак мерасонанд Рустамбек Хуҷаев ва Ҳамза Шоҳимардонов. довари эҳтиётӣ бошад Сайвалӣ Турдиев. Алишер Баротов. Хуҷанд мебинем ки дар хати ҳамла аст дар сониҳаҳои дар дақиқаҳои аввали қисмати дуюм. партов ба Артем Сердюк, зарбаи Дилшод Бозоров. ту ба паҳлӯи дарвоза бармехӯрад, аммо офсайд будааст. дигозанӣ барои Хуҷанд ба миён омад. Нозим Бобоҷонов майдонро тарк кардааст. бинандагони Алҷман таҳти рақами 13 ва дар мавқеи ӯ Абдулмумин Забиров ба майдон ворид гардид. айни ҳол бозӣ дорад ин футболбоз. прессинг мегузарад Куктош. дар қисмати аввал бозии Куктош на он қадар хуб буд. иштибоҳои инфиродӣ ба чашм мерасиданд. якдигар фаҳмид дар хати ҳамла умуман мушоҳида намегардид. умуман Куктош на он қадар қисмати хубро пастсар кард. ду бор ба дарвозааш сар дод ва бозии Хуҷанд бошад як чизаш чашмрас буд. ин бошад прессинги Хуҷанд ки мушкили зиёдро эҷод мекард ба дастаи Куктош. Куктош дар қисмати аввал бо нақшаи 4-4-2 бозӣ мекард. ба айни ҳол дар мавқеи Азанҷон Муродов бозӣ дорад таҳти рақами 3 Муҳаммадҷон Раҳмонов. дар қисмати дуюм дар хати ҳамла бошад танҳо як нафар аст. онам бошад Муҳиддин Одилов таҳти рақами 7. Муҳаммад Саломзода таҳти фишор қарор дошт ва натавонист ки паси аниқ анҷом бидиҳад. Дилшод Бозоров, паси ӯ ба Абдулмумин Забиров. Алишер Баротов, Муҳаммад Саломзода,
азизбек султонов бунёд шодиевро мудиновиро дар ролбаҷон пайваст мекунад. пас ба саломзода зарбаи бисёр ҳам хуб. бубинед ки аз ин мавқеъ чунин ба назар мерасид ки ту вориди дароза гардид, аммо бисёр ҳам имконияти хуб барои азизбек султонов. баъд аз оне ки дар нимаи аввал амирҷон сафаров 1-1 баромада буд, ин дуюмин имконияти хуби голзанӣ барои дастаи Куктош аст. агар ба канори чап зарбаи аниқ мезад азизбек султонов, шояд Алексей Матросов ин зарбаро баргардонида наметавонист. Сердюк дар офсайд қарор мегирад. Рахмонов Алексей Матросов Амаҷон Раҳмонов тавонист ки ҳуҷумро қатъ кунад. Саломзода канори чап равон карда мешавад. ирсоли заминӣ аз ҷониби Насимҷон Маҳмадиев. Эмомин Забиров, Эҳсон Бобоев, паси бисёр ҳам хуб ба канори чап. Далер Ёдгоров, ҳамеша Ёдгоров омодааст ки кӯмак расонад. Далер Ёдгоров бархурди ӯ бо бозингари Куктош буд. ҳангоми зарба задан мушоҳида кардем ки сар гузошт футболбози Куктош. ин Азизбек Султонов буд. номери рақами 9. акнун шуда мекунем ки Хуҷанд дар қисмати дуюм чӣ гуна бозӣ хоҳад кард. ҳисоб аллакай 2-0 аст. оё Хуҷанд бисёртар таваҷҷӯҳ менамояд ба хатти ҳимоя ё ин ки мисли қисмати аввал фаъолии худро нигоҳ метарад. бо шумораи кам бозӣ кардани Куктош албатта метавонад барои Хуҷанд як бартарӣ ҳам бошад. Артем Сердюк, муаллифи голи якуми ин дидор, легионери дастаи Хуҷанд ки дар дерби вилояти Сух ба задани гол даст ёфта буд. ин бозингар ва айни ҳол ӯ беҳтарин нишонзан аст дар Лигаи Олӣ бо 8 голи ба самар расонидааш. шумораи голҳои баробар ҳастанду Тураев аз Эсхата. Кобир Тураев низ 8 гол дорад дар ҳисоби. бодай бозӣ вайрон карда мешавад. Билол Сулаймонов ниятгарон ин ҳолатро бартараф мекунад. Кароматло Саидов дарҳол пас медиҳад ба канори чап. Далер Ёдгоров дар назди ӯ қарор дорад. Муҳаммадҷон Раҳмонов. Раҳмонов тӯбро мегирад аз Далер Ёдгоров. Азизбек Султонов
اسیو با محیدین عادلov باز یک قاعده ویرانکنی دیگر. قاعده ویرانکنی‌های بازیگران خوجند زیاد هستند نسبت به بازیکن کوکتوش. اختمجان خالبویف در نزد توپ است. تافتی بلندی خالبویف. الکسی ماتروسوف از دروازه بیرون شد، به توپ رسید. محمد سلامزاده بسیار هم خوب در نمای قفل بازی کوتاش. پس به کنار میدان امکانات است برای میزبانان، اما آخرین نفری که توپ را از نزد دروازه بیرون کرد این حمایتگری دسته خوجند بود، علیم جان کریموف. محیدین عادلov توش در قسمت دوم فعالتر است نسبت به نیمه اول. باز یک ارسال دیگر، امکانیت ضربه و گل. گل! محمد سلامزاده کوکتوش را به بازی برمیگرداند و اکنون بینندگان ارجمند ادامه رقابت باید جالبتر گردد. یک بر دو. توجه میکنیم بسیار هم خوب بازی کرد محیدین عادلov در کنار و ضربه زده محمد سلامزاده. کوکتوش تجربه کامبک کردن را دارد در میدان خود. محمد سلامزاده توپ را میگیرد. اکنون رویه بازیگران کوکتوش خیلی هم بلند گردیده است. محمد سلامزاده باید بر وقتتر قرار خود را میبرآورد. بلال سلیمانوف تلاش دارند فوتبالبازان کوکتوش که این حال با پرسینگ گذارند و توپ را با خود بر بگردانند. نعیمجان ابراهیمزاده و با دستش بازی میکند با بازی کوکتوش. وقت خیلی هم زیاد است برای هر دو دسته. داور اینیول محمد سلامزاده و دلشاد بازارف را به نزد خود دعوت میکند، آنها را آرام مینماید. نعیمجان ابراهیمزاده، بلال سلیمانوف، دلشاد بازارف و توانست که از دو نفر توپ را گذراند. عبدالمومن زبیرов پاس به دلیر یادگارov و توپ را روشن صادیرov میگیرد. ارتاف روشن صادیرov و نیمه میدان خوجند. در این لحظه ها ضرور است برای خوجند که کمی هم بازی را آرام تر کند. کوکتوش خیلی هم فعال است و برای کوکتوش لازم است که همین گونه فعالی خود را نگاه بدارد. محمد سلامزاده کنار چپ آزاد است برای بازیگران کوکتوش. است کنار انیال کوکتوش به هجوم میگذارد و قاعده بازی ویران کرده می شود. قاعده بازی ویران میگردد از جانب کاپیتان خوجند دلشاد بازارف. هجوم را قطع کرد دلشاد بازارف. خوب محمد سلامزاده در نزد توپ است. امکانیت برای کوکتوش. سلامزاده ضربه میزند جانب دروازه. الکسی ماتروسوف این ضربه را برمیگرداند.
Hamadar Ochilov, Artyom Serdyuk, Naimjon Ibrohimzoda, pas va Serdyuk va Bilol Sulaymonov. Ahsan, bisyor ham خوب بازی میکند Bilol Sulaymonov. Salomzoda to'p ro az dast medyat. Karomatullo Saidov, Abdulmumin Zabirov, Rishod Bozorov, guzarishi Bozorov, boz ham Bilol Sulaymonov. بنیاد خوب بازی دارد بیلال سلیمانوف در قسمت دوم. در بازی بیرون کرده شد. کمک رسانیده می شود این با بازیگر دسته کوکتوش. این تحت رقم 20 علیشر شکوروف است. الکسی ماتروسوف در حالتی که گل زده شد فکر میکنم موقع برای او برگردن ضربه مشکل بود، چون که او نمیدید که از کدام موقع ضربه زده می شود و کدام کنور. و این ضربه زده محمد سلامزاده است. محمد جان رحمانوف، پرتافتی بلندی او. الکسی ماتروسوف توپ را میگیرد. با اختیار کوکتوش قریب بود که برگردد. بازیگران خوجند دوباره توپ را به خود میگیرند. کرامتالله سعیدوف، پاس به ارتیوم سردیوک. آفساید. آفساید وقت گرفته می شود. این هول نه آفساید نه. اویده بازی ویران شده است در کنار چپ. سعیدوف، علیشر باروتوف، محمد جان رحمانوف بار دیگر هجوم را قطع میکند. رحمانوف، محیدین نادیلوف خیلی هم خوب بازی دارد در کنار محیدین نادیلوف. امید که او چگونه توپ را در اختیار خود نگاه می‌دارد و بازیگران خوجند توپ را به خود برمیگردانند. محیدین نادیلوف، پس به محمد سلامزاده، اما قبول کردن توپ برای سلامزاده خیلی هم مشکل بود و داور اشاره دارد که قاعده بازی ویران کرده شده است از جانب خلمراد نظرف. خب میبینیم اکنون بینندگان ارجمند ضربه جریمه‌ای با فایده دسته خوجند. دلیر یادگوروف در نزد توپ است. توجه میکنیم با پرتافت دلیر یادگوروف. ارسال یادگوروف، علیشر باروتوف در موقع خوب ضربه زنی قرار داشته اما ضربه ناانیق میزند. نویدگر یک بار دو نفر امکانیت داشتند.
алексей матросов. خوب اشتباه میکنه از فلوبازی خوجان. ضربه از جانب علیشیر شکوروف. توجه میکنیم علیشیر شکوروف ضربه میزند و کمک بلندتر از دروازه توپ گذشته از میدان بیرون شد. خوب چگونه که گفتم اینیول دسته کوکتوش 13 امتیاز دارد، در زینه هشتم قرار دارد کوکتوش و دسته شماره امتیازش با دوشنبه و فایزکند برابر هستند. هم دوشنبه و هم فایزکند امروز بازی دور 14 خود را دور خواهند کرد. دوشنبه با روشن و فایزکند باشد با دسته استقلال. رقیبان خوجان باشند در جدول لیگ اولی. این استراوشان و استقلال هستند. استراوشان 14 بازی دور کرده است، 22 امتیاز دارد و استقلال باشد با 10 بازی دور کردهش 21 امتیاز دارد. خوب داور کارت زرد میدهد عین حال و سلطانوف برای قاعده بازی رو ویران کردن. باز یک ضربه جریمه‌ای با فایده خوجان. ارسال خیلی هم بلند این ارسال بوده که ضربه تنها گالری دروف می‌کند و خلاص. بلال سلیمانوف، مراد نظرов готов به خط حمله. عبدالمومن زبیرов رو با دلیر یادگاروف روان میکنند. دلیر یادگاروف تلاشیو و اکرمجان خودبویف کاپیتان کوکتوش مجبور میشود که صد گذاشته خود را از میدان بیرون کند. یادگاروف اطراف دلیر یادگاروف میکنید برای خوجند هست. اداره شدن که دلیر یادگاروف برام خوبی صبیر دسته خود بازی دارد. آسین گذاشته دلیر یادگاروف در دسته کوکتوش نرنم بود و آدم با خوجند داشت. اینجا ابراهیم زاده ارسال خیلی هم بلند با دلیر یادگاروف، ولی خیلی هم بلند بود این ارسالی انجام داده شده از جانب نوادگری کنوری خوجند. عزیزبک سلطانوف میافتد. سلطانوف قاعده بازی برام گرده است برای مقابل عزیزبک سلطانوف. خوجند 3 مغلوبیت دارد در لیگ اولی، 1 مساوی و 8 پیروزی. بیست دقیقه دیگر باقی مانده است تا خاتمه وقت اساسی دیدار. کوکتوش و خوجند بازی کرده است حساب 1-2 با فایده
хуҷанд аст кӯктош айни ҳол ба ҳуҷум мегузарад ва бубинед ки иштибоҳ кард дар канори майдон Азизбек Султонов. хеле ҳам хуб бозӣ мекунад бозингари кӯктош. тӯбро бармегардонад Муҳаммад Саломзода. тӯбро аз даст дод Муҳаммад Саломзода. Бозоров, Алирёдгоров, фурсат Алирёдгоров ба Артём Сердук ва Равшан Содиров тӯбро мегирад. тӯбро ба Насимҷон Маҳмадиев равон мекунад Равшан Содиров. Азизбек Султонов пас ба Канор ва инҷо Муҳаммад Саломзода каме ҳам иштибоҳ кард. Артём Сердюк пас ба Канор ва Алирёдгоров дар инҷо аст. Алирёдгоров ҳуҷумро идома медиҳад, аммо Азизбек Султонов ба ӯ имконият намедиҳад барои идома додани ҳуҷум. Муҳаммад Саломзода дар наздики ҷаримагоҳи дасташ тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медорад, вале онро аз даст дод Абдулмумин Задиров. Эҳсон Бобоев, Раматулло Саидов, Эҳсон Бобоев, Мишер Баротов, Раматулло Саидов пас ба марказ Илшод Бозоров, зарбаи ва Равшан Содиров. این گونه ضربه مشکل رو بر نگرداند روشن صادیرов. و این حال بازیگران با آبنوشی میروند. بار دیگر می‌بینیم با ضربه زده دلشاد بازارов. خوب امکانیت است برای هر دو مربی تا اینکه با شاگردان خود مشورت کنند. هنوز وقت است برای کوکتوش تا اینکه حساب را برابر کند. خوجند مشاهده امکان دارد که گل سوم خود را به ثمر رساند و بازی را آرام‌تر نماید. رستم خوجایف را می‌بینیم که Алирёдгоров این حال مشورت دارد. از چیز سخت ناراضی است رستم خوجایف و دستور سپارش‌های او با Алирёдгоров. بار دیگر می‌بینیم با گل زده محمد سلامزاده. محیدین عادلov خیلی هم خوب بازی کرد در کنار. پاسی او با جریمه‌گویی خوجند بود و محمد سلامزاده با یک رسش خود با توپ ضربه زد و حساب را یک بردو کرد. کسی به این پرتوف نمیرسد. خوب از میدان بیرون گردید. آوت. Bilal Suleymanov. Naimjon Ibrohimzoda.
тафтиш ро мебинем дар канори майдон. ҳамчунин Иброҳимзода қоидаи бозиро вайрон кард дар канор. бар муқобили Насимҷон Маҳмадиев. Муҳаммадҷон Раҳмонов. Пас ба Насимҷон Маҳмадиев ва дарҳол Маҳмадиев сурати баланд касб мекунад, тӯбро дар майдон нигоҳ медорад. аммо бозигарони Хуҷанд тӯбро соҳиб гардиданд. Муҳаммад Саломзода аут ба фоидаи дастаи Хуҷанд ва инҷо тағйирот. Муҳаммадҷон Саломзода майдонро тарк мекунад, муаллифи голи ягонаи Куктош ва Собирҷон Холматов ба майдон ворид мешавад таҳти рақами 10. Холматов мебинем ки ба марказ меравад. хати ҳамла бозӣ хоҳад кард Собирҷон Холматов дар дақиқаҳои боқӣ монда. Шербаротов Муҳаммадҷон Раҳмонов Муҳаммадҷон Раҳмонов дарҳол тӯбро ба канор равон мекунад ва қоидаи бозӣ бар муқобили Собирҷон Холматов вайрон мешавад. довар корти зард медиҳад ба Алишер Баротов. дарҳол Актамҷон Холбоев хост ки тӯбро ба бозӣ дарорад, аммо довар ки корти зард дод. заминро акнун мунтазир мешаванд футболбозони Куктош садоиштаки доварро ва баъдан тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. хуб, вазъияти стандартӣ ба фоидаи Куктош. Актамҷон Холбоев дар назди тӯб аст. партофти Холбоев ва зарбаи иҷрошударо мебинем. зарбаро иҷро кард Холмурод Назаров. хуб, Фирдавс Абдусалимов ба майдон ворид мегардад ва майдонро тарк менамояд. Алишер Баротов корти зард дорад ва дар мавқеи Артем Сердуб бозӣ хоҳад кард Парвезҷон Алиев. Парвезҷон Алиев дирӯз дар бозии ҳайати ҷавонони Куктош ва Хуҷанд ба задани гол даст ёфт ва акнун имрӯз бибинед ки дар ҳайати асосӣ бозӣ хоҳад кард. Фирдавс Абдусалимов ҳимоятгар аст. ده دقیقه دیگر باقی میماند تا خاتمه وقت اساسی دیدار. دوش و خوجند حساب 1-2. خوجند با 2 گلی که در قسمت اول زد در این حال پیش صف است. داوس عبدالسلیموف ضربه قوی میزند با Парвезҷон Алиев. Парвезҷон Алиев توپ است پاسی و با کنار ضربه و گل. اما افساید دلشاد بازارов در حالت نوبازی قرار میگیرد و این گل زده او حساب کردن نمیشود.
дар чунин бозиҳои мушкил ғалаба кардан албатта характери дастанро нишон хоҳад дод. хуҷанд ки барои чемпионӣ талош дорад бояд дар чунин рақобатҳо ғалаба кунад. аз ғалаба дар чунин бозиҳои мушкил имконият медиҳад барои дастаи ғолиб то ин ки барои ҳадафҳои дар назди худ гузошта шуда кӯшиш намояд ва ба онҳо бирасад. Алексей Матросов. Матросов, зарбаи қавию. Актамҷон Холбоев. Зарбаи Холбоев. Muhidin Odilov. Аут ба фоидаи Хуҷанд. дарҳол тубовзи варда шуд. Аслон Бобоев. Шудбозоров. Талебётгоров гузариш шуд тавассути канори майдон. Аслон Бобоев пас ба Абдулмумин Забиров. Забиров. Чарх мезанад Абдулмумин Забиров. Марказ. Анҷон Иброҳимзода. Шудбозоров. Тубо дар худ наметавонад ки нигоҳ дорад. корти зард дода мешавад ба Абдулмумин Забиров. дуюмин корти зард барои футболбозони Хуҷанд. дарҳол ту ба наздики ҷаримагоҳи Хуҷанд равон карда мешавад, аммо футболбозони Хуҷанд тавонистанд ки ин ҳолатро бартараф намоянд. боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ин баъд аз ҷониби Алишер Шукуров. Наимҷон Иброҳимзода. Парвизҷон Алиев. кӯшишиу зарбаи кунҷӣ кор мекунад Парвизҷон Алиев. Талебётгоров. партофти баланд Талебётгоров ба ӯ халал мерасонад. ба бозигари Хуҷанд халал расонид Билол Сулаймонов ва пас ба Эҳсон Бобоев. Бобоев ро ба Талебётгоров равон мекунад. Ёдгоров ирсолиё Равшан Содиров ба туп нарасид. баъди гол сар додан Хуҷанд тавонист ки бозиро аз назди худ дур кунад, бозиро оромтар намояд. Хуҷанд нагузошт ки фаъолии Куктош идома ёбад. ва корти зард ба Наимҷон Иброҳимзода нишон дода мешавад.
پرویزجان رحمانوف. ضربه زده شده علیشیر شکروف رو می‌بینیم. اوت با فایده کوکتوش. کوکتوش ادامه میکند، اما در کنار توپ رو از دست میدهد جلوبازی کوکتوش. پرویزجان علیف در دوری آینده لیگ اولی در دوری 15ام دسته کوکتوش در سفر با اسخط بازی خواهد کرد. این دو روزی 15 اوگوست برگزار می‌گردد و خوجان مشاهد در میدان خود با روشن بازی خواهد کرد. افتی پرویزجان علیف بسیار هم خوب، ضربه دلشاد بزرف و توپ از میدان بیرون می‌شود. بازی خوجان روشن روز 14 اوگوست برگزار می‌گردد. Олег Эдгаров, Мартовтию. Аут ба фоидаи Хуҷанд аст. Албатта бозигарони Хуҷанд дар ин ҳол вақтро кашода истоданд. Анҷон Иброҳимзода, Муҳиддин Одилов, Билол Сулаймонов, зарбаи қавӣ Билол Сулаймонов ба канори рости майдон. Валерий Эдгаров аут кор мекунад. Кош натавониста истодааст ки ҳамон як лаҳзаеро пайдо кунад ва дарҳол ба ҳуҷум гузарад. барои бозигарони Коктош то ҷоям мушкилам аст, зеро онҳо бо шумораи кам бозӣ карда истодаанд. сар кардааст вақт изофа намудаи довар дар қисмати аввал. мисол Парвезҷон Алиев зарбаи ю ва на он қадар зарбаи хуб иҷро мекунад. Парвезҷон Алиев ҳузурам мепурсад дар ин ҳол. албатта таҷрибагиаш боис мегардид ки дар ин ҳолат саросима шавад. Парвезҷон Алиев охирин дақиқаи вақти асосии бозӣ. идора мешавам ки дар қисмати аввал Артем Сердюк ҳисобро кушод, легионери Хуҷанд, ва баъдан ҳимоятгар Самандар Очилов ҳисобро 2-0 кард. паси бисёрам хуб ба Азизбек Султонов. ҳисобат дохили ҷаримагоҳи Хуҷанд. ҷо иштибоҳ мекунад ҳимоятгари Хуҷанд ва имконият аст барои Коктош. Азизбек Султонов, Билол Сулаймонов. партов ба дохили ҷаримагоҳ. ҳуҷуми Коктош метавонист ки идома кунад, аммо Холмурод Назаров қоидаи бозиро вайрон мекунад ва корти зард мегирад. 5 дақиқа илова карда шуд ба вақти асосии дидор. پنج دقیقه Холмурод Назаров Караматулло Саидов. пас ба канори рост.
در قسمت دوم وقتی که حساب 2-0 بود محمد سلامزاده با زدن گل دست یافت. آغاز قسمت دوم بود و حساب عوض نگردیده است. دلیل گروه میدان را ترک میکند و تحت رقم 6 اجیبای زیوف به میدان وارد میشود برای مستحکم کردن خط نیم محافظه. سلطانوف کارت زرد به پرویز جان علیف برای وقت را کشال دادن. صابر جان خولماتوف امکانیت های آخرین برای دسته کوکتاش. صابر جان خولماتوف پرتافتیو کی ضربه میزند، ضربه و تو با بازیگر خوجند بر میخورد. ضربه کنجی، ضربه کنجی است با فایده کوکتاش. صابر جان خولماتوف بار دیگر میبینیم این حالت رو که صابر جان خولماتوف پرتاب کرد و نظر چگونه ضربه زد. امکانیت برای کوکتاش اما تو باز میدان بیرون میشود. نسیم جان محمدی تلاش کرد. از 5 دقیقه لوا کرده لکه دقیقه سیومی اون جریان دارد. عبدالمومن زبیرов اسلام بابایف پرتاب به داخل جریمه گوی کوکتاش. پرویز جان علیف باز یک امکانیت دیگر برای علیف و حساب 3-1 میگردد. دلشاد بازارف همینطور ینگان ارجمند نقطه نهایی بازی را میگذارد با گل زدهش 3-1 و خوجند در سفر کوکتاش رو ناکام میکند. کاپیتان دسته خوجند گل میزند دلشاد بازارف و بیاید توجه میکنیم پرویز جان علیف اینجا کوشش کرد خوب میدان رو ترک نکرده بود در این حالت. بله تو میدان رو ترک نکرده بود پس با دلشاد بازارف و حساب 3-1 شد. با سر ضربه زد دلشاد بازارف 3-1. خوب ادامه میکند رقابت دقیقه‌های آخری دیدار است. رحمت الله سعیدov نعیم جان ابراهیم زاده عزیزبek سلطانوف پاس به مرکز دلشاد بازارف در اختیار خود نگاه می‌دارد. دلشاد بازارف پایده بازی ویران کرده می‌شود. مراتب دوم اکنون در موسم کوکتاش از خوجند شکست می‌خورد. این نوبت حساب 3-1 است. در نیمه اولی موسم خوجند به حساب 4-0 کوکتاش را ناکام کرد. من از دروازه ضربه و تو باز میدان بیرون کرده می شود. باز هم دلشاد بازارف تلاش کرد امکانیت داشت برای دوبل کردن و همینطور به انجام میرسد ینگان ارجمند بازی کوکتاش و خوجند با حساب 3-1. خوجند در سفر کوکتاش را ناکام میکند. 28 امتیاز کسب مینماید خوجند و در صدر جدول لیگ عالی باقی میماند. کوکتاش باشد با 13 امتیاز در زمینه هشتم است. با شما این بازی را تماشا کردم. شایع فردین شیرزاد تشکر برای دقتتان. خیر.
Hey,